तस्य पदे नमाम्यहम् तस्य पदे नमाम्यहम्। बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। शुद्धि ज्ञानी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्याय आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करने जाऊे 2024 ठारो 27 पर्यंत पृथ्वीर जलवायु विषय अच्युतानंद महापुरुष की भविष्यवाणी कर आलोचना शेष जड़े भक्तर ना कहबू किए से भक्त कौन तार ना कौट तार जन्म हो लिखिले अच्युतानंद महापुरुष बोले शिशु अनंत लिखिं कलिजुग गीता कौन कहले बोले विंशंकठारो ओडिशा देश रे होइब फसल हानि दिन को दिन हो महरग कषण भोगिबे प्राणी कषण भोगिबे प्राणी हे सुजने कषण भोगिबे प्राणी कषण भोगिबे प्राणी हे सुजने कषण भोगिबे प्राणी। बोले बाबूरे विंश ठारो ही ओडिशा रे फसल हानि हेब दिन को दिन होइब महरग कषण भोगिबे प्राणी कहीं ना आषाढ़ श्रावण मासे न पढ़िब नईबा न बढ़िब नई अकाले माड़ी आसीब कूल को बोड़ाइबा कूल को बोड़ाई। बोले आषाढ़ श्रावण मासे न बढ़िब नई आषाढ़ मासरे श्रावण मासरे वर्षा भल हब नाही आ वर्षा जदि न हेब ताले नई बढ़ी किमिति हेब नई बढ़ी आषाढ़ श्रावण मासरे हुए ना तेणु नदी बढ़ी हेब नाही ताले केतेबेले नई बढ़ी हेब ना अकाली माड़ी आसीब कूल को बुढ़ाई अकाल नई बढ़ी हेब नहीं कि माघ मासे महाग्रीष्म होइब बैशाख मासरे शीत 13 दिने षड ऋतु भोग हेब शुणतु विनता सुत। जय जगन्नाथ पतित पावन ओडिशा बड़ ठाकुर अल्प बटवासी प्रभु ब्रह्म राशि कଳି कलुष नाशन। माघ मासे महाग्रीष्म हब 13टा दिन रे 6टा ऋतु भोग ऋतुचक्र पाणीपाग जलवायु किभली हेब आगु अच्युतानंद 600 वर्ष तले ए ज्ञानी गुणी मंडली तले कागज कलमर थिला तालपत्र लेखनी साहाय्य लिखि देइते जो भविष्यवाणी आज देखंदु अक्षर अक्षर सत होइछि हौनी घटना सत मालिका वचन न होइबान ये मिछ नुह जा कहिथिले ताई होउछि ऋतुचक्र संपूर्ण परिवर्तन आज ठीक ऋतु ठीक समय चलु नाही नहीं शीत दिने ठीक शीत हेउ नाही वर्षा दिने वर्षा हेउ नाही आउ अन्य ऋतु गुड़िक तो केतबेले कोन आसु जाउछि आमे जानि पारनी बसंत ऋतु हेमंत ऋतु शरत ऋतु ए काई कोडी देखिया पाउछन केतबेले आसु जाउछि जानि पारछन ना आगु जानि पारथले 60-70 वर्ष तले ऋतुचक्र ठीक रे चालुथला ठीक ऋतु ठीक समय रे ही चालुथला देखना आउ अछि ऋतुचक्र परिवर्तन होइछि बोली जलवायु आज परिवर्तन होइछि बोली सागुणा वंश देखंदु नाहंती अछने सागुणा वंश पिला दिने सागुणा देखि देबा का भा गोटे देखिया पाउछ ना बाइया चढ़ी बसा नाही आज साधव बहु पोक वर्षा हेले साधव बहु पोक बाहर अच्छी ना तो धीरे धीरे ऋतुचक्र परिवर्तन हो जाऊँगी जंगल आज देखो क्षय होती कहीं कारण कौन ना जंगल क्षय वृक्षरोपण करवा गछ लगेवा आज गछ आमे काटुचे बोली जंगल क्षय होउची बोली देखो जंगलर सब पशु पक्षी माने सहर अभिमुखी होउछन हाथी संख्या कमी गलानी सिंह बाघ संख्या कमिलानी कहीं कारण कौन जंगल क्षय
ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷା ଆଜି ହେଉନାହିଁ ଆଉ ଋତୁଚକ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାବୁରେ ମାଘ ମାସେ ମହା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ହୋଇବ ବୈଶାଖ ମାସରେ ଶୀତ 13 ଦିନେ ଷଡ଼ ଋତୁ ଭୋଗ ହେବ ଶୁଣନ୍ତୁ ବିନତା ସୁତ। ଗରୁଡ଼କୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଗରୁଡ଼ କଳିଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ଆଉ 12 ମାସରେ 6ଟା ଋତୁକୁ ଭୋଗିବେନି 13 ଦିନରେ 6ଟା ଋତୁକୁ ଭୋଗିବେ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ବାବୁରେ ଝିପିରି ଝିପିରି ପାଣି ବରସିବ ମେଘ ବାବୁ ବରସିବ ମେଘ ସର୍ବଦା ଗ୍ରାସିବ ଜନ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ରୋଗ ଜନ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ରୋଗ ଦେହ ପା ଖରାପ ହେଇଯିବ କାହିଁକି ନା ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ପୃଥିବୀ ତିଆରି ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ଆମ ଶରୀର ତିଆରି ତେଣୁ ପୃଥିବୀରେ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାଇଁ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ପଦାର୍ଥ ମହରଗ ହେବ ବାବୁ ମହରଗ ହେବ କାଳରେ ମେଘ ଧରି ପାଣି ବରସିବ ବାବୁ ପ୍ରାଣୀ ଶିବ ଏଭଳି ଋତୁଚକ୍ର ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ ଜଳବାୟୁ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ ସଂସାରର ଯଦି ପାଣିପାଗ ବଦଳିଯାଏ ତାହେଲେ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ପଦାର୍ଥ ମହରଗ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ପଦାର୍ଥ ମହରଗ ହେଉଛି ନାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବହୁତ ତ ଜିନିଷ ଆମକୁ ମିଳିଯାଉଛି ସହଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ହେଇକିରି ଆଉ ଇଏ ଯୋଜନା ହେଇକିରି ଆପଣ ପାଆନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ ଲୁଣ କିଲୋ 100 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ କିଣିକିରି ଖାଇବା। ଇଏ 24 ମସିହାରେ ଯାଉ 2024 ମସିହା ଚାଲି ଯାଉ ଦେଖିବେ ଲୁଣ କିଲୋ 100 ଟଙ୍କାରେ କିଣିକି ଯଦି ନ ଖାଇବେ ଆପଣ ଆମକୁ କହିବେ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଗାର ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି କହିଲେ ବାବୁରେ ସବୁ ପଦାର୍ଥ ମହରଗ ହେଇଯିବ ଆଉ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେବ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବାବୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମହରଗ କାନ୍ତାରରେ ପଡ଼ିବ ଯେ ଭଲେ ବାବୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଭଲେ ଆଗକୁ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦାମ ହେବ ମାନେ ଏଇଥିରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ କେମିତି ମହରଗ ଦୁନିଆ ହେଇଯିବ। ମହରଗ କାନ୍ତାର ଯେ ମାଡ଼ିନା ଆସିବ ମହରଗ ତାପରେ କାନ୍ତାର 24ରୁ 27 ଭିତରେ ଦେଖିବେ କ'ଣ କ'ଣ ସଂସାରରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ପାଣିପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ତାର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ କେମିତି ଜନସମାଜ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ପୃଥିବୀବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ଦେଖିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ କଳିଯୁଗ କଳି କାହାଣୀରେ ଲେଖିଲେ କ'ଣ କହିଲେ କହିଲେ ବିପରୀତ ମାନ ସେ କାଳେ ହୋଇବ କାନ୍ତାର 3 ବରଷ କାନ୍ତାର 3 ବରଷ ହେ ସୁଜନେ କାନ୍ତାର 3 ବରଷ ମହାରତ ଯେ